Hello guys! For those who's looking for the baby powder or baby smell perfume, I got you. So yun guys, yung mga gustong mag-amoy baby Nino, charot. Yung mga gustong mag-amoy baby powder, baby cologne, basta yung amoy fresh na baby, ganon. Eto, try nyo tong Bjorn Perfumes. Ang scent name niya is Paris. Ang bango. Amoy baby talaga siya guys. Yung fresh na baby na ang sarap amoy-amoyin. Ganon. Try nyo to guys. Super affordable siya. I-check nyo rin yung profile kasi maraming ibang scents na available na hindi nyo pa nadidiscover. Hindi mabigat sa bulsa. And quality tested. Mabango. Check. Long lasting. Check. Pocket friendly. Check. Yes. So, 100 ml na siya, guys. Ito na nga yung pinaka-cheap eh. Cheaper in the market. Malaki na, mura pa, mabango pa, long-lasting pa.